وزیر اعظم عمران خان تاجکستان میں بزنس فورم سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ پاکستانی کمپنیوں نے اس فورم میں شرکت کی جو کہ ایک خوش آپ کو بتائیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان تاجکستان میں موجود ہیں اور تاجکستان میں بزنس فورم سے خطاب کر رہے ہیں۔ Hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market. And we hope, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. At the moment, our trade is minuscule. Mr. Usman Ali, you mentioned it's $80 billion? $80 million? $80 million means that there's a lot of potential. So I can assure you that we will be giving you all the incentives. The government's job is to facilitate. We're already trying to facilitate our own business community, remove all the hurdles in their way, making it easier for them to do business. And inshallah, you will find, whenever you come, that the government will do everything to make it easier for you to do business. I believe that there's a question-answer. Is there a question-answer? I don't know. So, my Commerce Minister is here. I will be sitting with him. You can ask me any questions. We just wish and pray that finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there, so that there's better connectivity. And I will be meeting your president, and your president and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. And to my own business community, which is traveling here, again, I want to welcome you here, and I assure you that we will also be facilitating you. پاکستان سے مختلف شعبوں کی 67 کمپنیاں تاجکستان آئی ہیں۔ پاکستان حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی آپ لوگوں کے لیے تاکہ بزنس کو آسان بنایا جائے۔ تقریب کا مقصد پاکستان اور تاجکستان کے تاجروں سے مخاطب ہونا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان بزنس فورم سے اس وقت براہ راست خطاب کر رہے ہیں، جس کو آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی تقریب کا مقصد دونوں ممالک کے تاجروں کو مخاطب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے۔ پاکستان سے مختلف شعبوں کی 67 کمپنیاں تاجکستان آئی ہیں۔ آج کے فورم کا مقصد دونوں ملکوں کے تجارتی مقاصد کو آگے بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان تاجکستان بزنس فورم سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ وہاں پر آئیں اور بزنس کو آسان بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے۔ آج کی تقریب کا مقصد دونوں ممالک کے تاجروں کو مخاطب کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان تاجکستان بزنس فورم سے خطاب کر رہے ہیں۔ بالکل، انہوں نے بزنس کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو انسینٹیوز دیں گے اور تمام تر معاملات میں فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے مہنگائی کی آگ اور بھی بھڑکا دی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے 92 پیسے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 5 روپے اضافے سے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 123 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 120 روپے کا ہو گیا۔ اسلام آباد سے وہاب کامران کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لو اکجی دار بسنتی نے ہر چیز بڑھا دی 5 روپے، ڈیزل بھی مہنگا 5 روپے، پیٹرول بھی مہنگا 5 روپے۔
हुकूमत का ओगरा की सिफारिशात पर जी न भरा तो 10 कदम आगे बढ़कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। पेट्रोल 123 रुपए 30 पैसे और डीजल 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी कहते हैं हम तो अच्छे दिन आने का ख्वाब देख रहे थे, मगर हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके दिन में तारे दिखा दिए। उनके बस में नहीं है, वो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, सिर्फ गला दबा दें, वो उनकी मेहरबानी है। पीटीआई के बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर थे, अभी तो हमारी भी जो है ना तौबा हो गई है। इस तरह महंगाई करके जो आवाम को बिल्कुल सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया इसने। आवाम को इतने पैसे भी नहीं है जो ये मोटरसाइकिल में फ्यूल डाल सके इसमें। सिर्फ मौत सस्ता है बस इस मुल्क में, और सब चीजें महंगा है। शहरी कहते हैं कि माजी में खान साहब तो महंगाई करने वाले हुक्मरानों को चोर कहते थे। आप कहते थे कि जो पेट्रोल महंगा हो ये अपना वजीर आजम चोर है, काबीना चोर है, ये खुद चोर ही निकले ना, अपने आप को जाहिर कर दिया इसलिए कि मैं चोर हूँ। अवाम कहते हैं बड़ी उम्मीद से पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन हमारा चुनाव गलत साबित हुआ। विफाकी वज़रा ये बात करते नहीं थकते कि मईशत मुस्तहकम हो गई और अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन शहरी पूछते हैं खान साहब आखिर कब आएंगे अच्छे दिन। कैमरामैन अवैस काजी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नून लीग ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके महंगाई का नया बम चलाया है। हुकूमत की मुआशी दहशतगर्दी अवाम के लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं है। बेहिस और जालिम हुक्मरान अवाम को बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। हुक्मरानों की नाकामी की चीख चीख कर दुहाई दे रहे हैं। हुक्मरान नाकामियों पर इस्तीफे के बजाय मुल्क को अंधे कुएं में ले जा रहे हैं। इस तरह मुल्क चल सकता है और ना ही गरीब का घर। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तफसील थोड़ी देर में। और पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका मारा है। बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। अवाम को रिलीफ पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कहां गए? खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जमा होने वाले अरबों रुपए पीटीआई हुकूमत करप्शन में उड़ा देगी। तो 3 साल में महंगाई ने अवाम को नाको चने चबा दिए। सितंबर 2018 के मुकाबले में सितंबर 2021 तक अशियाए रोजमर्रा की कीमतों में दुगना इजाफा भी हुआ है और जायद इजाफा हुआ है। चीनी 65 से 115, बनास्पति घी 195 से 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, 3 सालों में कौन सी अशिया कितनी महंगी हुई है, क्या आदाद शुमार है, जरा बताइए। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो इसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, खाने पीने की अशिया की कीमतों में नुमाया इजाफा हो जाता है। अगर हम पिछले 3 साल का कंपैरिजन करें तो जो पेट्रोल है वो 27 से 28 रुपए फी लीटर तक महंगा हुआ है। और इसका असर यूँ देख लें कि जो आटा है वो 3 साल में 500 रुपए उसकी कीमत बढ़ चुकी है। जो 900 रुपए का मिल रहा था वो औसत कीमत उसकी 1400 रुपए हो चुकी है 20 kg का जो थैला है। इसी तरह जो सिलेंडर है गैस LPG वो 2100 रुपए तक पहुंच चुकी है, 340 रुपए इजाफा हुआ। और जो मटन है उसकी कीमत में 440 रुपए इजाफा हुआ और ये 960 से 1400 रुपए तक पहुंच गया। और इसी तरह अगर आप देखें चीनी 50 रुपए, घी 155 रुपए, साथ जो बीफ है उसकी कीमत में 200 रुपए पर केजी इजाफा हुआ। जो चिकन है वो 120 रुपए और अंडे जो है वो 75 और दूध की कीमतों में भी 30 रुपए तक फी लीटर इजाफा हुआ। तो ये तमाम मसनूआत हैं जिनकी कीमतों पर असर पड़ता है। और 3 साल के अंदर देखा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो साथ साथ इन तमाम चीज़ों की अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और हुकूमत जो है उसने आवाम को रिलीफ जो है पेट्रोलियम मसनूआत का इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह पास ऑन नहीं किया बल्कि इजाफा ज़्यादा किया है, जिससे महंगाई में भी इजाफा हुआ है। जी ठीक है शकील, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के सवाल को हवा में उड़ा दिया। सहाफ़ी ने उन्हें पुराना बयान याद दिलाया तो असद उमर ने मसाला लगाना करार दे दिया। कहा संजीदा सवाल होगा तो जवाब दूंगा। असद उमर डॉलर की कीमतें कम करने के लिए स्टेट बैंक की मुदाखलत से लाइन निकले, जबकि फवाद चौधरी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का दिफा करने आ गए। कहा तेल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हैं। मेरी सबसे पहली डिमांड ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत नीचे गिर चुकी है। आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें। दुनिया में तेल की कीमत नीचे आ रही है, यहाँ वो लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कल तक तो ये एक मुहावरा था, लेकिन आज हुकूमत और उसके वजीरों ने इसे हकीकत का रूप दे दिया है। मुल्क के सबसे बड़े मसले पर हुकूमत के सबसे अहम वजीर का गैर संजीदा रवैया। अपोजिशन वाले असद उमर और हुकूमत वाले असद उमर में फर्क आप खुद ही देख लें। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। ये आप अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, संजीदा सवाल होगा तो मैं इत्तलात के वजीर तो बहुत दूर की कौड़ी ले आए। ट्वीट में लिखा 75% आबादी की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, लेकिन फवाद चौधरी साहब, अवाम की इनकम नहीं बढ़ी। ये हम नहीं, आपके अपने वजीर खजाना कह रहे हैं। बोझ इसलिए पड़ रहा है कि पिछले चंद सालों में लोगों की इनकम्स जो हैं वो नहीं बढ़ी। जब इनकम लेवल बढ़ती रहती हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती रहती है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी हो जाए ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर खजाना तो इस हक में भी नहीं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएं। पेट्रोलियम प्राइसेस की तो एक किस्म से आपको मालूम है कि इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही आता है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी आता है। तो वो तो मैं एकदम आई एम नॉट गोइंग टू बी इन अ हरी टू इंक्रीज दीज प्राइसेस क्लोज टू इंटरनेशनल प्राइसेस। पेट्रोलियम मसनूआत पर एक ही हुकूमत के 3 वजीरों के अलग अलग बयानात। अवाम चकराह कर रह गए हैं, किसे वकील करें, किससे मुनसिफी चाहें। और अभी आपको बताएं कि दुशंबे में इस वक्त मुश्तरका बिजनेस फोरम की ये तकरीब जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसके साथ हमारा लिंक रूट जो है, जो शेरखान बंदर है और चमन के रास्ते बहुत शार्ट रूट है, तो मैं खान साहब इस पॉलिसी पे, और अगर पॉलिसी में नरमी हो जाए, बलूचिस्तान से एक्सपोर्ट करने में, बलूचिस्तान में 75% लोगों का रोजगार ज़राअत है या लाइक स्टॉक है, कोई कारखाना नहीं है। तो खान साहब अगर हमारा ज़राअत को तरजीह दे दे, हमारा बलूचिस्तान वाले लोग जिस तरह इस तरह अपने इस डेलीगेशन में शामिल किया था, हम बुगे वतन लोग गए, हम बलूचिस्तान एक्सपोर्ट जिस तरह पॉलिसी आप मैं बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया। और खान साहब एक छोटा सा वो है कि खान साहब ग्वादर से हमारा रेल का ट्रैक जो मुल्क की तरक्की एक्सपोर्ट के लिए ताजिकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान से, ग्वादर को लिंक ट्रैक, रेलवे ट्रैक कोयटा तक होना चाहिए, सकर तक तो पूरा पाकिस्तान, और बलूचिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल प्रोसेसिंग जोन 3 होना चाहिए, क्योंकि मादनियात के शुबे में और ज़राअत और लाइक स्टॉक में। थैंक यू खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम तौकीर उलग, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। First of all, I would like to thank Ministry of Commerce and TDAP for organizing this excellent business forum, which has provided us a gateway, and it is paving the way to enter into CIS countries. In July, we went to Uzbekistan and Sri Lanka, and I would like to thank Prime Minister Saab for, taking special focus, and his presence has, not only for pharmaceutical but for all other sectors have provided an opportunity to look way forward to expand our export. I would like to take this opportunity, because Deputy Prime Minister is sitting here, on behalf of pharmaceutical industry, we are all set to come here because we have seen during the last 2 days lots of opportunities here. We have already signed 4 MOUs today, and the request from the government of Tajikistan is that the best way to provide quality medicines from Pakistan is the speedy registration of our products here. It takes more than 2 years' time to get our product registered. So if you can help as a special case on this occasion that we are all here, if you can, help us to get our product registered on timely basis and at a faster pace, we will be able to bring quality medicine here. That will not only increase the business, but it will also help your people.
दुशंबे में इस वक्त मुश्तरका बिजनेस फोरम की ये तकरीब जारी है, जिसके ये मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुँच गए हैं, जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा ने। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, चौधरी फवाद हुसैन, अली हैदर ज़ैदी, मुशीर तिजारत और मुशीर कौमी सलामती शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे और इस वक्त ताजिकिस्तान पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम से प्राइम मिनिस्टर ने खिताब भी किया है, जिसमें उन्होंने वहाँ के ताजरों को ये यकीन दिलाया है कि वो उनको इंसेंटिव्स भी देंगे, उनको फैसिलिटेट भी करेंगे और साथ साथ उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान कितना अट्रैक्टिव है तमाम तर तिजारत के हवाले से। ये इंतहाई अहम खिताब है प्राइम मिनिस्टर का और उनका ये कहना है कि जो आज की तकरीब है उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के जो ताजरे हैं उनसे मुखातिब हुआ जाए, उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के कितने बेहतरीन मौक़े हैं। साथ साथ उन्होंने इंसेंटिव्स की भी बात की, फैसिलिटेशन की भी बात करी और यहाँ पर जो भी ताजर आते हैं उनको क्या मुश्किलात होती हैं, उनको कैसे हल किया जाएगा, इस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने आज अपने खिताब में ये बताया। इस वक्त समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं, जहाँ पर ये तकरीब जारी है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम के हवाले से ये तकरीब इस वक्त जारी है, जिससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ देर कबल बात भी की है। बिल्कुल, इस बिज़नेस फोरम से खिताब भी किया है। आपको बताएं कि बिज़नेस फोरम पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में तिजारत बढ़ाने के हवाले से अहमियत का हामिल है। फोरम वजारत तिजारत, सरमायाकारी बोर्ड और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ताउन से मुनक्कद किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि फोरम में 150 ताजिक कंपनियां शरीक हो रही हैं और फोरम में शरीक कंपनियों का ताल्लुक टेक्सटाइल, चमड़े की सनत, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स के शोबे से है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर खिताब भी किया है। आपको बताएं बिज़नेस फोरम पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में तिजारत बढ़ाने के हवाले से अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए ज़रूरी है। आपको बताएं इमरान खान पाक ताजिक के माबैन कारोबारी शोबे में ताउन को फ़रोग देने के लिए दुशंबे में मुश्तरका बिज़नेस फोरम से खिताब भी किया और इस वक्त गुफ्तगू भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से आज 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की गई थी। एक में उन्होंने ये इस्तबा की थी कि उन्हें इस रेफरेंस से ही बरी किया जाए और उसके साथ अलग दरखास्त में ये कहा था कि उनके खिलाफ ट्रायल दरखास्त से बरीयत पर फैसले तक रोका जाए। उनकी एक दरखास्त जो ट्रायल रोकने की थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से, जबकि जो दूसरी दरखास्त से बरीयत है उस पर नैब को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया है। आसिफ अली ज़रदारी ने बुनियादी तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अब तक नैब की जानिब से जो 21 गवाहान पेश किए गए हैं उनमें से किसी एक भी गवाह ने उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत पेश नहीं किए जिस पर यह ट्रायल मजीद आगे बढ़ाया जा सके। ताहम एक दरखास्त उनकी अब जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, जबकि दूसरी बार नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस तरह एक नैब के गवाह थे अहमद शेख, उनकी अदम हाजिरी पर नैब ने उनके काबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी भी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, आपने तफसीलन आगाह किया। और अब आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म से माफ़ी तलाफ़ी ना होने पर तरीन ग्रुप के 9 अरकान ने नून लीग से राब्ते किए हैं। उनमें से 3 MNAs का नवाज शरीफ से भी राब्ता करवाया गया है। मज़ीद तफसीला जानते हैं नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम अशरफ भट्ट, राब्तों का सिलसिला अब जारी है, अपडेट कीजिए, क्या है सारी सूरत हाल? जी बिल्कुल, क्योंकि चंद रोज पहले हम ही ने बताया था हमारे कि 13 अरकान ऐसे हैं तरीन ग्रुप के जो कि कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, लेकिन उससे उन्हें मायूसी हुई, को मुस्बत जवाब नहीं आया। तो अब उनमें से 9 जो अरकान हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून से राब्ते शुरू किए हैं और नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह जो हैं वो ज़्यादा राब्ते उनसे हो रहे हैं और ज़राए ने बताया है कि इनमें से 3 MNAs हैं, जो उनमें से 2 जो हैं वो सेंट्रल पंजाब के हैं। उनका नवाज शरीफ से राब्ता भी हुआ है और देखा यह जाएगा कि जब इंतखाबात करीब होंगे तो मकामी हालात के मुताबिक इनको जो है वो पार्टी में शामिल किया जाएगा और टिकटें दी जाएंगी। सारों के लिए तो मुश्किल है, लेकिन कुछ को अकामोडेट जरूर किया जाएगा मुकामी हालात से। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी से भी कोई 5-6 ऐसे अरकान हैं तरीन ग्रुप के वो राब्ते में हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून से उनको कुछ ज़्यादा अच्छा जवाब नहीं मिला। वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में है और पीपल्स पार्टी में यूसुफ रज़ा गिलानी और दोस्त मोहम्मद खोसा जो हैं अब वो बीच में हैं और वो ज़्यादा राब्ते कर रहे हैं। यानी तरीन ग्रुप के जो अरकान हैं PTI की जानिब से उन्हें अब कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जा रही और उसकी वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म सख्त नाराज़ हैं और माफ़ी तलाफ़ी के लिए राज़ी नहीं। तो अब मुस्लिम लीग नून और कुछ जो हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं और इम्कान यही है कि ये इंतखाबात के करीब जो हैं
وہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی ہوگی، لیکن سب کو ظاہر ہے اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا. یہ دونوں جماعتیں خاص طور پہ مسلم لیگ نون اپنے مقامی حالات بھی دیکھے گی، کیونکہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹس بھی ہیں، ضلعی صدر جو ہیں ان سے بھی مشاورت ہوگی، پھر یہ سب کچھ ہوگا. لیکن ٹھیک ہے، مشاورت ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ نعیم اشرف بٹ. وزیراعظم عمران خان نے امریکی چینل کو انٹرویو میں حقانی کو پشتونوں کا قبیلہ قرار دیا. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھتے ہیں پشاور سے طارق آفاق کی رپورٹ. حقانی پشتونوں کا قبیلہ ہے، اب اسے وزیر اعظم کی لا علمی کہیں یا زبان کی پھسلن، مگر حقیقت ہے ان کے موقف کے بالکل برعکس. حقانی پشتونوں کا قبیلہ نہیں بلکہ ایک ایسا لاحقہ ہے جسے خیبر پختونخوا کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم حقانیہ سے فارغ التحصیل علماء اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. دارالعلوم حقانیہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا نام ہے. اس کے جو فضلاء ہے ان کو حقانی وہ اپنے ساتھ نسبت کے طور پہ لکھتے ہیں. حقانی نیٹ ورک کے سربراہ مولانا جلال الدین حقانی بھی چونکہ اسی مدرسے میں پڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ حقانی کا اضافہ کیا، اور ان کے بیٹے بھی والد کے نقش قدم پر عمل پیرا ہوئے، انہوں نے بھی اس نام کا اضافہ کیا. ادھر مدرسے کی انتظامیہ نے وزیر اعظم کی لا علمی پر افسوس کا اظہار کیا. یہ بیان میں نے بھی دیکھا وزیر اعظم صاحب کا، مجھے انتہائی افسوس بھی ہوا. اتنے ایک اہم ملک کا وزیر اعظم اور اتنا بے خبر کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرے ملک میں اندر جو حقانی رہ رہے ہیں یا ایک حقانیہ ایک ادارہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے کیا نہیں ہے. دارالعلوم حقانیہ کا سنگ بنیاد مولانا سمیع الحق کے والد مولانا عبدالحق نے 1947 میں رکھا، جسے بعد میں جہاد کی یونیورسٹی کا نام بھی ملا. طارق آفاق، سما، پشاور. آگے دکھائیں گے پیرس بنانے کا دعویٰ لیکن پینے کا پانی تک نہیں. تیاریاں مکمل، اس بار ٹیکہ فرنیچر کی خریداری کے نام پر لگایا جا رہا ہے. 15 لاکھ ڈیسک خریدی جا رہی، 350 گنا زیادہ ریٹ کے اوپر. ڈیسک کا ریٹ پوچھنا ہے چونکہ ہمیں پتا چلا ہے کہ 29,000 کی 23,000 کی ڈیسکیں خریدی جا رہی ہیں. یہ 5,500 روپے 5,500 روپے کی ہے 18 گیج میں. محکمہ تعلیم میں طلبہ و طالبات کے لیے خریدی جانے والی ڈیسک میں بڑے پیمانے پر جگاڑ کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ ایک من پسند کمپنی تھی. اگست سے لے کے فروری 2020 تک جو محکمہ تعلیم ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس تھا. یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سید غنی صاحب کے سامنے ہیں، ہم اس کو بیٹھ کے ریویو کریں گے. اگر میں یہ بات کہوں کہ آج سما نے سندھ کے خزانے کو 3 ارب کا چونا لگنے سے بچا لیا تو یہ بات غلط نہ ہوگی. خبر وہی جو صرف سما پر. اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے سندھ حکومت پر کرپشن کے الزامات. کہتے ہیں 6,500 کے ڈیسک 29,000 میں خریدے گئے. سردار شاہ کہتے ہیں سعید غنی ذمہ دار ہیں. سعید غنی کہتے ہیں ذمہ دار مراد علی شاہ ہیں. کرپشن کے معاملات عدالت لائیں گے. 6,500 کی ڈیسک 5,500 کی ڈیسک 29,000 میں خریدی گئی. سردار شاہ کہتا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں. سعید غنی ذمہ دار ہے. سعید غنی کے حساب کہتے ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں. مراد علی شاہ صاحب ذمہ دار ہیں. 22 کروڑ کی مچھردانیاں جانوروں کے لیے خریدی گئی. ایڈز کی ویکسین نہیں ہے، کتوں کی ویکسین بچوں کے لیے نہیں، مچھردانیاں. بھینسوں سے دوستی ہو گئی ہے ان کی. اسکولوں میں دیکھا دادو کا اسکول، بچے پڑھا لیا، بھینسیں پڑھائی جا رہی ہیں. ترقی ہوگی اس سندھ میں. 25 کروڑ کا چارہ، 22 کروڑ کی مچھردانی، 25 کروڑ کا چارہ. انہوں نے کہا جی مرغیاں اور بکریاں پالنے کی ٹریننگ دینی ہے ہم نے سندھ والوں کو. 35 کروڑ روپے سندھ کے لوگوں کو مرغیاں اور بکریاں پالنے کی ٹریننگ دینی ہے. 35 کروڑ لائف اسٹاک. NICVT میں جب جہاز بند تھے 5 کروڑ کے ایئر ٹکٹس لے لیے گئے. آگے کا اور سب کرپشن جو ہو رہی ہے ان کے ابا حضور چیف منسٹر صاحب ہیں. یہ سب کرپشن ان سب کے اندر ہم نے انشاءاللہ اسمبلی اس کے اندر عدالتوں کے اندر آنا ہے. سندھ کے سرکاری اسکولوں کے لیے ایک ڈیسک کی 29,000 روپے میں خریداری کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا. ڈیسک کے ٹھیکے کے لیے کم بولی لگانے والی کمپنی نے درخواست دائر کر دی. مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے عرفان الحق سے. جی عرفان الحق، اپڈیٹ کیجیے.
دیکھیں کمپنی نے اپنی درخواست میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سب سے کم بولی دی تھی، مگر اقربہ پروری کرتے ہوئے من پسند کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بجٹ کی مدت ختم ہونے سے ایک دن قبل یہ منظوری دی گئی ہے اور ورک آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے کئی اعتراضات انہوں نے دائر کیے تھے، جو کم بولی دینے والی کمپنی ہے اسے نظر انداز کیا گیا اور یہ ٹھیکہ مہنگے داموں دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے نوٹسز بھی جاری کر دی ہیں فریقین کو، اور کل 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ سینئر آرٹسٹ عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ کا ویزا مل گیا۔ سما نے عمر شریف اور ان کی اہلیہ کے ویزوں کی کاپی حاصل کر لی۔ ایئر ایمبولنس کے ذریعے اہلیہ کے ہمراہ جلد روانگی متوقع ہے۔ دیکھتے ہیں ریحان احمد کی رپورٹ۔ مسکراہٹیں بکھیرنے والے لیجنڈری اداکار عمر شریف کے امریکہ میں علاج کے لیے حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ دل کے عارضے میں مبتلا سینئر آرٹسٹ کی اہلیہ زرین غزل نے سما سے گفتگو کرتے ہوئے ویزے ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ہمیں ویزا مل گئے، ابھی میں پاسپورٹ لے کے آئی ہوں۔ پاکستان گورنمنٹ کا بھی میری طرف سے بہت شکریہ، اور US کونسلیٹ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس ہماری مشکل کو سمجھا اور اس میں ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا۔ US کونسلیٹ مجھ سے خود ملے اور انہوں نے فوراً 1 گھنٹے میں ہی ہمارے یہ ویزے ایشو کر دیے۔ سما نے عمر شریف اور ان کی بیوی کے ویزوں کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ ایئر ایمبولنس کے لیے بھی ضروری امور نمٹائے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کے مطابق عمر شریف کی 1-2 روز میں روانگی متوقع ہے۔ امریکہ میں عمر شریف کے علاج کے لیے انتظامات مکمل ہیں۔ ان کے علاج کی نگرانی اداکارہ ریما کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب کریں گے۔ ریحان احمد، سما، کراچی۔ کرنسی مارکیٹس میں ڈالر کو جھٹکا، اسٹیٹ بینک کی مداخلت اور سخت مانیٹرنگ کے پیغام سے روپے کی قدر میں بہتری آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر ایک دن میں 1 روپے 32 پیسے سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 2 روپے سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 167 روپے 50 پیسے پر آ گیا۔ اور اب چلتے ہیں سما کے بولو پاکستان سیگمنٹ کی طرف۔ حیدرآباد کے شہری بول اٹھے، اپنے مسائل کھل کر بتائے۔ پیرس بنانے کا دعویٰ کرنے والوں پر طنز کیا، شہر کو پینے کا صاف پانی نہ ملنے کا شکوہ بھی کیا۔ میرا نام محمد عریف شیخ ہے، میں حیدرآباد کا باشندہ ہوں، اور اس وقت میں جس مقام پر موجود ہوں وہ PH 62 ہے، اور میرے عقب میں اگر دیکھا جائے تو دریائے سندھ سے 3 نہریں نکل رہی ہیں۔ یہاں سے حیدرآباد کے لیے پانی جاتا ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ میرے شہر کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ میرے شہر کے لوگوں کو وہ فضلہ گندا پانی پلایا جا رہا ہے کہ جو کہ شاید جانوروں کو بھی نہ پلایا جائے۔ اس وقت میں موجود ہوں پیرس میں، یہ جو ہے نا فاؤنٹین ہے، یہاں پر یہ جانور مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، 7-7 8-8 فٹ کچرا یہاں موجود ہے۔ میرے شہر کے بچوں کو بیماریاں تقسیم کی جا رہی ہیں کھلے عام، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں خدارا آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ حویلی آزاد کشمیر کے علاقے ہلا میں لینڈ سلائیڈنگ سے 56 کڑا کے مقام پر سڑک بند ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پہاڑ سے مٹی کے تودے سڑک پر گرے۔ سڑک کا ایک حصہ ٹوٹ کر نالے میں گر گیا۔ لائن آف کنٹرول پر واقع 6 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بعض عقاب شاہین شکاری پرندوں میں طاقتور ترین ہے، لیکن گولڈن ایگل ایک ایسا ہی شاہکار شکاری پرندہ ہے جو چترال میں بے بسی کی حالت میں پڑا ہے۔ اسی نایاب باز کی کہانی جانتے ہیں عابد علی کی زبانی۔ باز اصلی نگاہ و ادا نسلی، لیکن پرواز کے لیے پر پھڑپڑانے تک کی سکت نہیں۔ اس نایاب گولڈن ایگل کا ایک پاؤں جو ٹوٹ چکا ہے۔ گرائے نصف شمالی کی فضاؤں پر راج کرنے والے گولڈن ایگل کا ننھا بچہ 3 ماہ پہلے چترال میں زخمی ہوا، جسے مقامی لوگوں نے پکڑ لیا۔ اونچے پہاڑی گھونسلے سے گرا تھا، چرواہوں نے اس کو ریکور کر کے دروش کے بازار پہنچایا تھا۔ یہ کوئی ایسا بیچنے والا چیز نہیں ہے، بہت قیمتی پرندہ ہے، اسے شکار لیتے ہیں۔ فطرت کے پرستار شہزادہ گل نے ننھے گولڈن ایگل کی خدمت اور خاطر مدارت تو بہت کی، لیکن علاقے میں اس کا معالج نہ ہونے کے باعث باز اڑان بھرنے کے قابل نہ ہو سکا۔
अपील करता हूँ कि यहाँ पे हमारे लिए एक एक्सपर्ट वेटरनरी चित्राल में होना चाहिए और चित्राल के किसी बंदे को, मकामी बंदे को ट्रेनिंग दिलवा के यहाँ पे चित्राल में रखना चाहिए। फितरी हुस्न और जंगली हयात से माला माल चित्राल में मुआलिज न होने के बायस एक मेहमान गोल्डन ईगल का जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होना अफसोसनाक भी है और लम्हे फिक्र भी। आबिद अली, समा, चित्राल। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।